Okay. So, today is Christmas. Christmas. Ano gagawin ni Aya? Open. The gifts. Okay? Okay. Kanino to? Kanino yan? This one is? Aya. Open mo na, Aya. Open. Ikaw muna. Sige, open ka. Open. Sirain mo na. Sira mo. Sira. Sira mo, Aya. Sige, go. Sira mo na. Galing yan kay Tita Ella. Okay, go. Open. You can't? Yeah, okay. Sirain mo na. Dali. What's that? Sige, sira. Go. Okay. What's that? It's my damit, Aya. Wow. This is my purple. It's color purple. Wow, galing naman ni Aya. Color purple. Sit down, sit down. How about you, ate? How about you, Ate Aba? Okay, Ate Aba. Okay, baba na naman natin basura. It's Aya. parang ano, oy, pare-parehas pala sila. Oh, kay Tita Ella din galing. Adam's purple. Yeah, purple too. Oh, open mo kay Ate Sam. And Isam. Oh, Ate Isam. wala si Ate Sam, ikaw na mag-open na. Isam. Oh, wala na, sleep na si Ate Sam. Sip mo siya sa may. Oo nga. Crazy. Okay. Sige. And Isam. Wow! Oh, ha, hindi kayo mag-aagawan, pare-parehas kayo. Okay? Open mo na. Sige, open na ni Aya. Sige, open. Face towel. Sige, 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 open dali. Purple. Wow. Sige, okay, go. Galing ni Ayo. Galing mag-open. Wow, ganda. Lambot. Lambot, Aya. Oo. Kaya katerno si Aya. Mamaya na. Okay. Okay, the next na. Ito, sige, Aya. Oh, dito mo muna yan. Dito muna. Oh, open mo, Aya. Ito. Open mo, Aya. Sige, kayo ni ate. Ate, share kayo. From Aya. car. Okay. No, pick ko. Sige, go, go. Sige, sira na, sira. Okay, go. What's that? It's Peggle. Teddy bear daw. Teddy bear. Kumot ata. Oh, sige, open. Sige, open. Ay, Aya. it's Aya daw kay Aya. Sige, sa'yo na lahat. Sige, sa'yo na lahat. Saya. Ay, kasi gusto niya. Gusto niya teddy bear. You like it, Aya? Oh, alis ka na dyan. Meron pa tayo. Sige. Next. O yan, sige. From, kay Mrs. Lian, sa ano, sa Una Insurance. Open it. Aba. Wow! Kay Aya na naman. Kay Aya na naman. Si Papa daw yan. Oh. Okay. O, dyan muna. O, yan. Open mo yan. Sige, yan. Daddy wala. Daddy. Open. Tig-isa kayo. Open. O, yan. Doon yan sa party namin sa office. Sige. Yan, you can do it, Aya. Sirain mo lang. Sira. O, yan o. Sira. Damit yan, damit. Sige. Yan. Wait. Sige, open mo na. Hindi ko sure kung damit to. Damit yan. It's black and brown. Black and brown. Galing naman ni Oyo. Okay. Okay, ate, habang open mo, ate. Makita natin ang design. Okay, next. Eto, ano to? Sige, open. Ano yan? What's that? Oh, isa-isa lang. Okay, okay. Ano yan? Shawl. Ganda. Apo, patingin ate. Oh, ganda. Oh, maganda kulay, Parang dress. Ay, hindi. Mahaba lang. Adiaba. Okay, ate Aba sa'yo. How about the black one? You try. Daddy. Ito na. Ito. Kanino? Ninang ano to? Ninang Rose. Sa'yo to, anak, no? Oh, Ninang. Oh. Open it. Yeah, open. Yeah. Careful, masaktan. Masaktan. Careful. Oh my God! That's what.
Oh, mag-agawan. Oo, wag mag-agawan. Apo, wag mag-agawan. Baro mo muna. Baro mo muna. Ay, may pangalan eh. May pangalan eh. Oh. Ay, may pangalan. Aya! Aya, oh! Aya! Thank you, tita. Say thank you, tita. Oh, may kasama ka sa'yo. Ito si Aba. Oh, may money si Aba. Aba, may money, oh. Oy, meron ako. Meron ako. Ba, kasama ako. Si Ate Sam, meron. It's Ate Aba. Aba, meron ka, Kuya Rudy. Mars, lugi ata ka sa amin, ah. Ang dami namin, ah. Wow, may pera pa siya. Pengi naman dyan. Oh, sige. Excuse me po. Open na, open na. Sige, sige. Sige. Wow. Oh, Mars, ang ganda raw. Wow, wow, ang ganda. Ganda. May parang... Picture ka agad? Oh, mamaya na, ang dami. Picturean natin lahat yan. Ano ito? Wow! Chocolate. Kanino galing to, te? Patingin. Tinatanda, kanino galing? Ah, sa canteen. Okay, thank you. O, alisin na muna yung mga na-open na natin. Hindi, dito muna sa tabi. O, yan. Ito yung galing sa LGU. O, sige, open mo na, Aya. Alisin muna natin yung nabuksan na natin, Papa. Para medyo maluwag. Sige, labas mo na lahat. Labas mo. Yan. Yummy egg. Yummy. Okay. Sige, open mo lahat. Yan. Yan yung Noche Buena daw ng LGU. Oh, yan ate mo. Oh, yan. May pang spaghetti na naman si ate It. Oh, ayan. Alis na to. Oh, thank you, LGU. Careful. Oh, yan. Oh. Ay, hindi. Oh, kasama to pala sa nabili namin. Eto, kanina tong gift. Wait lang, aba. Bakit ang gamit ang doon? Hindi natin. Wait lang. This is my Aya. Hindi ko natanda kanino galing to. It's me. Hindi ko natanda. This is Aya's drawing. Okay. Hindi ko natanda kung kanino galing. Wala na. Nakalano na. Batman. Andito pa yung mga takip, oh. Napasama na, oh. Mama! Po. Look! What? Mama! Ito pati ito. May mga nakalagay, oh. Mama! Yeah. Look! Oh. Wow. It's the rock. Yeah, ito yung mga napanalunan ay exchange gift namin na ang kulit-kulit namin sa office. Oh. Labas mo. Mamaya mo na, labas na. Mamaya na. Sige, labas mo lahat. Labas mo ito. Labas mo. Yan yung mga... Wow, happy si Aya, oh. Tita Rose, happy siya sa teddy bear niya, oh. Ano yan? Sino yan? Hindi, giraffe yan. Yeah, giraffe. Teddy bear nga, na giraffe. Ay, sorry, teddy bear. Yan, teddy bear na giraffe. Ano ba yun? Nahilo na ako. Uy, May! Wow, sana Ano yung teddy giraffe? Teddy giraffe. Yan. Oh. Yan ang dami, oh, ha? Look. It's you, Aya. Ay, si Aya. Capybara. Oh. Open mo nga to, anak. Ano yan? Sige, punitin mo na, anak. Punit. Okay. Okay. Pot holder. How about this one? Parang alam ko na kung ano yan. Patingin ako. Medyas. Medyas. Okay. Pang-stick. Yeah. Okay. Wait. Pang-akin to ah. Oh, careful, dandan. Okay. Sige. Tapos, ito pa. Oh, open mo. Parang yan yung pinagkakaguluhan namin. Sige, siray mo na. Parang yan yun eh. Ate, ito yung pinagkakaguluhan namin eh. Oh, sige, open mo. Yan. Ang laki. Open mo. Parang kay Ate It kasi. Ate It, meron ka ng regalo. Ayun. Okay.
O, yan. O, ang dami pa. Oy, may chocolate. May chocolate pa. Tapos ito pa. Okay. Meron. May candy. Oh, yan. O, punong-puno. Tapos, ano pang bubuksan natin? Yan, yung ano, galing din sa supplier yan. Oh, Gift ito sa pa. akin. Ito pa. Ayan pa, ayan pa. Wait lang. Okay. Ayan pa. Sige, sige, te. Wait lang. Mamaya na, te. Ayan, yan, yan. Ano yan? Galing kay... Let's open it. Opo. Oh, galing kay Aya. Open it. Ay. Open it. Aya. Oh, Aya, Aya. Okay, open mo. Dali, open, open. Open. Open it. Okay, go. Open it. Open mo. Open ate. Yan. Wow. Ayun. Oh, dali. Ano to? Ayan, dali, open mo. Oh. Ayun, big. Hindi, tingnan natin. Tama-tama, mapapakinabangan. Dali. Dali, dali, open mo. Hindi. Wait muna natin. Ito ba? Baka mamaya, ano lang. Ano to? Wait. Wow! Nandyan ang gunting. Nandyan. Ate yung gunting, di ba? Hindi, baka lagayan lang kasi to. Baka iba yung ano eh. Tingnan lang natin, baka. Oh, open mo, te. Parang yun lang. Naman. Sige. Open pa. Oy, amasa. Dahan-dahan. Madadali ka naman nakikipag-agawan eh. Oh, sabi ko ni, hindi. Kasi kay Aya yan eh. Oh, lagayan lang yan. Nag-expect kayo ha? Oh. Kaya alam ko hindi. Kay Aya eh. Alam nga naman thermos yan. Alam naman kettle. Dali. Dali, dali. Ayun na. Ano na. Wow! Wow, piggy bank! Ayan! No, it's you! Sa'yo yan! Kaya, it's you, Aya! It's you! Wow! Happy? Balibas. Oh, say thank you, Ninang. No. Okay, open it. Ito naman. Okay. Oh, sige, sa supplier din. Go. Open. Baka ano ka. Sige, sige. Baka maano ka. Okay. Oh, open it. Careful, careful. Masaktan. Wow. It's shape. Wow. It's a shape. Anong color? Pink. Pink. It's Aya's pink. Yeah, Aya's pink. Okay. Then ito, galing din to kay, ayan, kay Kasam pa din. Ang daming regalo ni Mare. Salamat, Mars. Ito yon kay Kasam din to. Wow, ganda. Ganda. So many gifts. Wow, so many gifts. Say thank you, everyone. Thank you, Ava. Wow. Ito, meron pa. Ito, ano to? Ito, galing din to sa isa. Oh, Aya, cookie. Cookie. Yum, 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 yum. Saan nga galing to? Wala nang pangalan. Cookie. Yun nga eh. Hindi ko na alam kung kanino mga galing eh. Yum, 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 yum. Most probably sa mga ano pa din supplier. Daming food ni Aya. Tapos ito, yan, nabawasan na din. Hindi na din alam kung kanino galing. Galing kay... sa MJ. Thank you, MJ. Yan. Sa logistic. Yan, sa Jollibee. Freebies ni Jollibee. Yeah. Yeah. Sige, open mo na. Yan. Daming gift, Aya. Wow. Thank you po sa lahat. Say thank you. Tingin dito. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Merry Christmas. Merry Christmas. God bless everyone. It's really in.